कहाँ से हो? नहीं, असमीज। एसामिस কৰ পৰা আহিছে? নগাঁও। কেনেকুৱা লাগিছে? যা। বঢ়িয়া। তোক কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। মজা। सबसे बहुत। What's up, guys? Welcome to my new vlog. हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो काले आमी शिलंगत आहि आसिलो जेठी মই टिकु और दादा और पेहाहतर घरत आइसो। इफाले आछे मोर पेहा। भालने खबर? बढ़िया बढ़िया। तो आज शिलंगर पर आमी शिलंगत कत फुरो आपनालोকক भिडिओ देखुवाई थाकिम। और इफाले जेठी सबे रेडी ना? और इफाले पेही आछे मोर और इफाले पेहिर लरा और इफाले पेहा और मैं बाइकत जाम और बाकी केटा गाड़ीत যাব। तो आमी बाइकत पिछे पिछे। तो पेहा रेडी? रेडी। बोलो केতিয়া चलो। চাওক গাইজ ইমান গাড়ী জাম হৈ আছে। শিলঙত বেছিভাগ গাড়ী জামেই পাব আপোনালোকে। পাহাৰীয়া এৰিয়া, সৰু সৰু ৰাস্তা। तो गाइस गाड़ी तमाम जाम हुई আছে। तो दादा होते जेठी होते आकी আছে জামত অলপ ৰখি দিলো ইয়াত। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ভিউ পইণ্ট চাওক। तो गाइस आमी फार्स्टते आहिलो शिलंग पिक और इफाले लिखा আছে आई लव शिलंग पिक। कहाँ से हो? नहीं, असमीज। एसामिस কৰ পৰা আহিছে? নগাঁও। কেনেকুৱা লাগিছে? যা। বঢ়িয়া। তোক কেনেকুৱা লাগিছে? মজা। মজা। सबसे बहुत हो गया। और इफाले आई लव शिलंग पिक आमार जेठी और पेही बाबू फोटो उठात व्यस्त। और ये हमारा कैमरामैन। पेहा नुथे नेকি? हाँ पेहाও যাওক। हाँ যাওক सबे एकेलगे। এফালে পেহিয়ে পে কি ড্রেস কই তো?
খাচী ড্ৰেছ কিমানকৈ 100 rupees. 100 তো এইফালে পেহীয়ে ফটো উঠি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইহে আমাৰ কেমেৰামেন আৰু এইফালে জেঠিও আহি গ'ল ফটো উঠিবৰ কাৰণে দুটাকে কি ধুনীয়া লাগি আছে ৱাও অসম না তো গাইজ এই মোটা তাজা দূৰবীন না অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া চাই আহিলোঁ মজা লাগিল লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ তো গাইজ এই গৰম গৰম জুইৰ আংঠাত পুৰা দিয়া মাকৈ খাই আছোঁ মজা তো গাইজ শ্বিলং পিকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ পেহা আমি এয়াৰপোৰ্ট মিউজিয়াম এয়াৰপোৰ্ট মিউজিয়াম গৈ আছোঁ এতিয়া আমি আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু এইফালে পেহা অলপ খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি আগতে খাই ল'লোঁ সময় নহ'ল ঘৰত আহি পেহাৰ তাৰপিছত ইয়াত চাই কৈ ফেলে चलो देखते हैं कुछ नए और एयरफोर्स के म्यूजियम में देखते हैं क्या होता है इसमें ठीक है ओके वेरी गुड चलो किस तरह पहले झूला ठीक है झूला नहीं रे बाबा हम पहले वाटरफॉल में जाएंगे उसके बाद झूला खाना है क्या तो हेलो इसकी न्यू लव हेलो चलो तो अभी कहाँ जा रहे हैं इधर दिखाओ हाँ कहाँ जा रहे हैं तो इतना मैं ब्लॉग नकरो इतना बोला हमारे नियन बाबुए ब्लॉग बनाबो तो बनाई थाका बिंदास ठीक है तो अभी हम कहाँ जाए फर्स्ट बोलिए कोई था देखा भाई ऐसे को ए तू गाने नहीं कर देखिए समय ऐसा तो ये जगह का नाम क्या है अभी किधर पहुंचाओ म्यूजियम क्या एयरफोर्स म्यूजियम हाँ इसको पार्क भी बुला सकते हैं पार्क भी है तो दोस्तों इतना अपना लोग व्यू चाওক এইফালে हाँ इधर बहुत सारा जगह है ক'ত যা গা ধুবি নেকি গা ধুবি কেনেকা ঠাণ্ডা এইফালে যা কি ঠাণ্ডা বে কি বাবা ঠাণ্ডা কেনে ভৰি বিষাই গেল तो देख सकते हैं आप लोग गैस इधर इतना बड़ा बाहुबली वाटरफॉल है देखो आप लोग खोया है मेरे तो दोस्तों अलग एंजॉय करो इफाले कीपर इफाले साहब मार बोले मुझे दाओ
এইবাৰ গ'ল अभी डायरेक्ट गोल होगा रो 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 ना लास्ट इतना अभी डायरेक्ट गोल ये खेरान सांगो दे ऊपर जाको थांग और काम नहीं तोरा रहा हाँ ये बढ़िया আজিৰ দিনটোত বহুত এনজয় কৰিলোঁ গাইছ এতিয়া ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু ক'ৰবাত হোটেলত গৈ কিবা খাই লওঁ ফাইনেলি হোটেল আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিলোঁ গৰম গৰম বনাই আছে অলপ পিছত আহি পাব यहाँ देख के हाँ बोलो ये क्या है हम लोग फ्राइड राइस खाए गाइस और ये चिकन टमाटो सूप आ रहा है अच्छा आपको आ रहा है तो खा लो ऊपर की बंदा तो गाइस निकोला खाবলৈ লৈছো পৰ্ক ফ্ৰাইড ৰাইচ তো খাই লওঁ এতিয়া পেট ভৰাই তামাম ভোক লাগিছে ফুৰি चलो शुरू करते हैं ब्रो পেহা পেট ভৰাই খাইছে নাই পেট ভৰাই খাই খুব ভাগৰে ঘৰলে ভাল লগাইলে এটা দিন তো এতিয়া ৰুমত ডাইৰেক্ট না ৰুমত খাৱা লোৱা হৈ গ'ল তো পেট ভৰাই খাইছে না খালো পুৰা পেট ভৰাই খাইছে ৰাতি নাখালেও হ'ব নাখাওঁ ঘৰত গৈ শুই থাকিলে হ'ব আৰু মই খাম তো গাইছ আজিলৈ এইখিনি যিখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত তো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো কৰিব দেই তো আজিলৈ এইখিনিয়ে